فيف قايد سعيد بكلام مالا السلط ازول ومس الخير فلاك ازول انا نتاخر فلان ازول فلاك سعيد عند ثلام اقليك كثو اقليك كنا كثوره وكثر مزين القبيله جيسكا فيف قايد غادي يزوزو تروح مع هذا خلينا ديال لوطيل خلينا فيف قايد فيف قايد فوالا زاد كنت تهكيم ايون ديربي ذا مقرن تمرات القبيله سقسيها مزوروها سعيد ذا شو الزمرات ديني غاف تمريلي تيشفان تاكيز هذا كاين كتشلا ميورار اين رد فك داخل بونار ياك نقارن ديال الاستاد شو كان تمريليث نبلا مفرجن ندير بي تم غران تمرات القبايل نبلا مفرجن ماشي يعني ادي يسحس في بنادم ماشي ما كتقول ديجا ندير بي لا نفرقو لا نحيدينا لا ما يدينا طعم actuellement, c'est un derby où deux équipes déjà se préparent déjà depuis longtemps. Déjà les supporters aussi, ça va être une fête pour déjà pour les deux équipes. En plus, un derby cabine, ça c'est à part. Voilà. Alors, malgré un derby sans les supporters, il n'a pas de gros qui frappe. Il perd son charme. Mais ça reste ça, exactement. فوالا دونك اسعد زي هذاك ندير في قايتي ثلام لكن يفوي لي تيكوال اهات لا بريسيون تنقص شي طوح مالا ثورارم نبلا غير نفرج نو زعما دوك كذاش تاكين غالا لا لا بريسيون كان شو لا بريسيون لي ريزولتا ما لا بريسيون فوالا مي في الحاجه ما كتقول انا ندير بالناس كلمات بلا لي سيبونتور لا بريسيون ديجا البيبليك اون بليس كنا نلعبوا بومي سميتها ليكستيريور ولكن الحاجه راه صعبه نكون فوالا دونك سعيد بالكلام راكي في كاس تقسي غاف الجريده بوتيتر نتاع لا جيسكا هذاك نقدر يكون ساتيام ثورة دي كلاسمون لا جي اس ام بي ذا نيكيت يقدر الامور نكارزارا غادي تلوانو سكواساكي يدرا كتشيني سيسميك ذا ميورا نتاع لا جيسكا ولا شو غورن تيذ كان اكثورا غافو مسلاين زين عطاسيك قارن داك اتسيليض وتسيلي دار هذه الجريده يدرا ايفان دسود موسيف ذاك نزكا كنوالي ذي 11 مليون نتاع لا جيسكا ان شاء الله ان شاء الله الجمهور كيقدر شي كونفوكي ديجا سي بور يو سي با بور ضخام حاجه ولا شو غورن انا دابا سي فري بوتيتر يا يديروا لي جورنا عطاتي كوزن بوال Justement. On est des joueurs, on doit s'habituer à enchaîner. Voilà. Nous, c'est sur le terrain, c'est pas à travers la presse, après, la tête de l'Hawaï, peut-être c'est la vérité, on va dire que l'Hawaï, c'est pour créer polémique dans la chose. Personnellement, c'est pas le moment de parler de hashtag. On laisse le club tranquille, on laisse le problème tranquille. Il y aura la fin de saison, Inch'Allah, où chacun peut s'exprimer voilà, librement, à Damakan. فوالا على كل حال لكن سينايون اللي تحس بنادم يونو ميورا كتشي لك نقارن ذا سالاس اون بليس سي ان بيليي دو لا جيسكا كثر اون ديفونس ما الا يون اكير ذي الطرف وقبل تملي ثاقي ندير بي باراي يسعى زال مقرن كومام سي ان تي بو ريغريتابل اوسي نو ياسين يشوى اللي شفان وكذاكي Justement, c'est ce que je voulais poser la question à Abdelkalem. مساء الخير يا سعيد. لاباس؟ Alors, la polémique qui est autour de le cas Saïd Belkalem, ça veut dire il y a des gens, il y a des infos qui circulent qu'on essaye de vous écarter du club. Avec toute franchise, avec toute honnêteté, c'est vrai, chacun a déjà qui chacun. Il te laisse pas se concentrer déjà sur le travail, mais qui génère quartier bien sûr, c'est normal, c'est logique. Mais voilà, chacun a, c'est des footballeurs, mais des professionnels. On doit faire face à cette situation. C'est tout. Est-ce que Saïd, juste une question وكنت حرص راه مليح فنشتاقي باسكو نهضر في الديربي يا اون كيستيون كان اسك فريمون طايو ان تيت ا تيت كتشوك ناصر سنجاك Mon entraîneur, il y a toujours une communication vers là.
Est-ce qu'il y a un cas communication vers là. Est-ce qu'il y a un cas Saïd Belkalem à gérer aujourd'hui au niveau de la GSK? Le cas Saïd Algérie. Non, au niveau de la GSK, un cas Saïd Belkalem à gérer. Est-ce que tu es devenu un cas à gérer au niveau de la GSK? Très bien, c'est passé tellement de trucs. Bon, je ne vais pas parler de ça doit être chez Dina. C'est des secrets professionnels. On ne va pas parler de parce que ça. D'accord. Dans une place avec le classement, avec Dina, je parle avec Dina. Bon, j'ai tout. J'ai couché. Voilà. Tous mes problèmes, j'ai de côté. Là, on doit défendre l'intérêt de la GSK avant tout. Je suis un enfant du club. D'autres occasions, on va discuter clairement avec toute France, c'est tout. C'est professionnel ce que tu dis, mais une question, Yassine, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, وكتلعب ضرا وتصير ضرا ديالي 11 اكي يقرح الحال او كيتقرح على الحال في سكان لونيس لا حاجه بون فوتبول ما ديجا ما تلعب بور غاني تا بلاص لازم لك شكينا تشوف هذا تساكريفي هذا بور راشي لا بلاصينك شي با هذا ديسيون كان كاينين نظر على تضرب فيها الحوايج انا ذات ديسيون كان كاين فاسيلمون. Il faut se poser des questions. D'accord. D'accord. Justement, David, là, c'est qui قرح الحال من هذا. C'est normal qu'il قرح الحال. ماشي انا كاين كل جوار. D'accord. Ouais, mais après les joueurs, il y a le joueur qui mérite et le joueur qui ne mérite pas. هذا ما كان les joueurs qui méritent et doivent se montrer sur le terrain. C'est pas à travers la presse, ما حاجه pour créer de la polémique مع شو. C'est vrai. Est-ce que pour saluer le joueur ما حاجه, c'est des choses sportives. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de vous faire payer le fait que vous n'avez, parce qu'on sait que tout le monde dans 6 mois vous êtes en fin de contrat, pardonnez-moi, et que vous êtes le joueur aujourd'hui, le joueur algérien le plus convoité, soit en Europe, soit ailleurs. Donc est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'on n'essaie pas de vous faire payer le fait que vous n'avez pas voulu re-signer ou partir avant la fin de votre contrat à la GSK? Déjà qu'il a mis l'argent, j'ai signé un contrat jusqu'en juin 2013. Ouais. Déjà dans ma tête, c'est d'aller déjà au cours de mon contrat et d'honorer déjà le contrat avec la GSK. Le fait que j'ai signé 4 ans, 5 ans à la GSK, voilà, je suis trop jeune. C'est pas question. Je me suis donné pendant des années. Je ne suis pas un grand vers mon club. Il s'est passé des trucs. Ça n'a rien à voir avec le football en fait. Donc aujourd'hui, vous niez pas qu'il y a un problème entre Saïd Belkalem et la GSK. Enfin, et quelques personnes à la GSK. C'est pas la GSK. J'ai jamais eu de problème avec la GSK. Alors, quand on dit avec quelques personnes à la GSK. Voilà, ils essaient de me déstabiliser. Je vais voilà. Je ne peux pas leur répondre parce que ça va créer de la politique. C'est vrai. سي فري اسايد سي فري نفهمي كيد زرا داك نزكا قليك يكون دي في كايوث اتورم نكرون دير بي بون كني قارن يرنا زيتي تمس ندير بي سون سيبورتور ا ويكلو ويسعى ماضي الفنا اين يضران صونا دي سالن داكن ولا شي شويه كارزنا تا كرايا يري مضبرن تاع لا جيسكا يعني كارسن شويه كان لكن فوي الحال كنت سكشماره مليح حيت مساتي جبان تاكي كشيني دا ميولار نتا 4 ثانا وثلاث زايريت فاك دير كان سقسي ادنى داروين واحد شنو نختار زاد لكن اتيري فان دو كونتراكت تاع لا جيسكا يدرا سي تورا تخمم خاص ما الا زرا داك انت بروفيسيونيل اتخمم ديما تاع لا جيسكا ما تسكرا ما تسمي ثان كاروت يدرا يعني يبان لك داك شويه وفريد عندها تروح من بعد. J'ai jamais pensé déjà sur le. D'accord. Déjà, j'ai jamais pensé à un club déjà pour être pour la saison. Ouais. C'est vrai, il y a des propositions, mais j'ai toujours j'ai acheté gagné pour la fin de saison. On peut négocier, on peut. C'est bien. Mais chez Nankini, c'est. Les joueurs qui sont en fin de contrat, ils reçoivent des propositions. Il y a des règlements il faut les appliquer aussi. Il y a des règlements qui sont ça, c'est le chose. Voilà. Est-ce qu'il y a une chance de voir Belkalem au-delà du mois de juin à la GSK?
Est-ce qu'il y a une chance de voir Belkalem au-delà de juin 2013 à la GSK? Inch'Allah, c'est les gens qui gagnent chacun, au cours de négociation. Ils tiennent leurs promesses, ou bien peuvent chacun. Peuvent m'affronter face à face pour discuter sur certaines choses. Et qu'ils soient honnêtes, c'est tout. Il ne faut pas qu'ils nient les choses, mais pas de souci. Voilà. C'est pour négocier avec des personnes à chacun. Je ne vais pas dire plus que ça. Voilà. D'accord. سعيد اكن جاك نقارن تكونسونطري زير داك انت بروفيسيونيل اللي شغالينك صنعك مليح دونك اكن جاك تكونسونطري داك تشوك ثمليليتينك مقال تبعث يرمزينا كين في قايث انا ديالين عقلي كون دينا دي في قايث اما كنقارن صلح لي ما قولايا اتدوك القفايل سلك ما تكون يونا راي فربحان ثيمي ثاقي قال تربعتي مزين قبيل وكتبعت لا جيسكا السقسي كان قالوها في تربع ثانا وتزاريث يدرا اكا ثورا داغون كيلك بار يعني دوك قاروينك ما تساوى توجور ليكيب ناسيونال تخمم توجور على الغروس هذا غير فين اذا دينا وسلا ماينك كيف كان كونفيونس ام فايدا يلوزيش Bon, c'est l'équipe nationale et le club, c'est différent. Il y a des challenges différents. L'équipe nationale, c'est bien. زرع هذاك اللي كيرحان تسرع على جيسكا قليك يقولوا مكان زرع يعني ديجا الفات كنت سي فري سي فري de parler de l'équipe nationale en même temps. Donc, l'équipe nationale, c'est vrai, on a fait un bon parcours. Ouais. On a fait des bons matchs, mais le résultat là. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est bientôt les éliminatoires. On a déjà tourné la page de la Coupe d'Afrique. Et Inch'Allah, on va se préciser à l'avenir. Inch'Allah, on a bientôt des échéances très importantes qui sont les qualifications à la Coupe du Monde. Voilà, on va se donner à fond, Inch'Allah, et peut-être on va essayer de faire mieux que là, Inch'Allah. Voilà. سعيد بالكلام زرا هذاك كنت تبان ديك مساليك ذاك انا ما كان الا واش كيرحان تخميم موض سيسيل دير بيس صافي نورمال مي الا قد زرديوت الحاجه هذاك كان هاث زعما حال وسكي ديفغارا لا كابيلي اللي ديريير توا وكلا جيسكا يدك كتشيني دونك وتخميم راه في الشوال يشبان وكذاكي سي لا كونسونطراسيون بور لو ماتش ديال تربعتين مزيان نفكايت كنقارص قبايل نكوني وحديق ياويت بون ماتش ازكا افودي كارزنا ساعه ترميرتينيك غايمي غدريض ستاون التليفون كرا كانت ساعتين يعني اذ وقبل تميت وزكرا ديالنا في ثلاثه نتمدي ترميرتينيك ساعه ما شو هذا الفلوس ما سي با المومون دو نهضر فاش كاين بصح معليش ان شاء الله ترميرتينيك اون اورا دوطر اوكازيون ان شاء الله اون فوا بارلي دو سا ان شاء الله داكور ترميرتينيك ساعه يعطيك الصحه ميرسي كذا ترميرتينيك ترميرتينيك قلع السريد وثرميرتي مي هضر سوينا التليفون قبل ظنا يعني كنهضر تيز كان سيني مسلايين يشبه ربي يعني اني ذا فريمون هذه ليا ان جوور كنقارن كنيفوي لي الحال يوغال تسيم بعيد il était blessé une blessure qui était vraiment grave. Yogalud, ce qu'il a fait quand même, il a fait un travail arrache-pied باش هذا يوغال هذا ليكيب دو لا جيسكا يخدم شو ذاك خدم هذا السيشفان الساقي ونزرا رزق يعني شو يضرون ما لو شو ذي يضران ماشي يحس في بنادم فلاس. Ouais, mais on sent qu'il est malheureux, on sent qu'il n'est pas on sent dans tout ce qu'il dit qu'il est malheureux dans tout ce qui se passe parce que c'est un enfant de la GSK, c'est ce qu'on appelle un vrai enfant du club, hein. On sent qu'il porte la GSK dans son cœur. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le joueur le plus performant en Algérie. Ouais. Enfin, ça, il faut le savoir. C'est le joueur le plus performant en Algérie et c'est le joueur qui est convoité. Demain, il suffit qu'il fasse ça, il va trouver un club et un bon club en Europe. Et le fait de le mettre dans ces conditions, c'est pas bien parce que ni la GSK va en profiter, ni l'équipe nationale d'Algérie ne va en profiter. Et pour tous les services qu'il a rendus à la GSK, je pense que ce joueur a besoin de confiance, a besoin d'être soutenu par tout le monde, y compris par les spectateurs, par la presse, parce que c'est vraiment un acquis pour l'Algérie. Ouais. Parce qu'à un moment donné, quand il y a eu le problème des joueurs locaux, Saïd Belkalem nous a prouvé que le championnat d'Algérie peut sortir des joueurs de très grande valeur. C'est des perles rares. Exactement. On peut en trouver d'autres perles rares, mais c'est notre devoir de le protéger aussi. Voilà. Donc franchement, on lance un appel pour que ce joueur, qu'on le laisse un peu tranquille et qu'on le mette dans les meilleures conditions possibles. Voilà, على حال وزمادي نشمك أذكر ديفان تمريليث أذكر نزار. Mais on sent qu'il a un mal-être, qu'il vit un mal-être. Mais je pense que Nasser, il est très intelligent, il ne pourra pas s'en passer d'un joueur de la trempe de Belkalem. Donc,